ଯାହା ବି ହଉ ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଆମର ସରିଗଲାଣି କାମ ତ ଆମେ ଏବେ ମିନିମମ୍ 8,000 ପାଖାପାଖି କାଟି ସାରିଲୁ ନା 2,000 ମାତ୍ର ଅଛି। ରାତି 3ଟା ବାଜିଗଲା ତ ଦେଖୁଥିବେ ମୁହଁର ହୁଲିଆ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ଦେଖ ଚେଡ଼ା କଳା ବୁଲି କାଟୁଛି ମାନେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କରିଦଉଛି। ହଁ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ମାନେ କାମ ପାଇଁ ଭାଇ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ବୁଦା ବୁସା ଇଏ ବୁଦା ତଳେ ପଶିକି କାମ କରିବେ। ଆଙ୍କୁ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ କ୍ୱଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ କାମ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖି ସେଖି କରୁଛନ୍ତି। ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। यार नेक्स्ट पार्ट अच्छी यार अलग भी किसी काम अच्छी मु आपको देखेबी। जय जगन्नाथ रोची पूरा फुल सरला कथबार्ता हम बट कौन से कहूँ आउ शुणु कह कटाकटी हो देख कटा हो जिनसा सी देखे जाना दरकार तो। हाँ ठीक ठीक सी कहे सी कौ केमी कौ एंगेल काटुची तो ताकू भी देखा पड़ो। आम तो देखिले से कड़ा काटुची गोटे को 10 मिनट लगे दूसरी जहाँ भी हो काटुची देखा जाऊ कौन हो 2,000 पीस आउ 2-4 घंटा भर सरुची कि नहीं सका कि नहीं मुझे कहूँ पुणी देखा टिके टाइम दियो हाथ फात कटिक देखो ब्लड फ्लड पूरा माने अलग प्रकार पूरा हाँ जहाँ पूछा पूछी सरलानी सब किसी सरलानी किसी राति एत टाइम कुछ तो मिलूनी तो ठीक अच्छे आमर सर पुणी आउ थे देखा जय जगन्नाथ।